हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग। ओके बच्चों, उससे पहले हम कलर्स नेम जान लेते हैं। ये है रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर। ओके बच्चों, बोलिएगा मेरे साथ। 1 O N E 1 2 T W O 2 3 T H R double E 3 4 F O U R 4 5 F I B E 5 6 S I X 6 7 S E B E N 7 8 E I G H T 8 9 N I N E 9 10 T E N 10। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।